हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण तो समस्ते खबर पाई सारी समस्ते जानी सारी कौन गोटे घटना घटीगला आम सहित सांग मैंने आम सहित नहांती हृदानंद भाई आम भिडर फास्ट कमेंट आउ हृदानंद भाई करें दुख लगुच सांग मैंने से कथा भाविकी माने आम भिड पब्लिश हवा मात्रे प्रथमे जी भिडियो कमेंट करती जी एत सारा भल पाइबा दियंती निस्वार्थपर भल पाइबा किंतु सी आज आम पाखे नहांती सांग मैंने ସେଇଟା ଭାବିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିନଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଦେଖିନଥିବେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହୃଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ବୋଉକୁ ନେଇକି। ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିସ୍ କଲି ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ। ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। सी शेष थर मो सहित कॉल कथा खुसीमा जन्मदिन में वीडियो कॉल करते खाइला बेले कथा खुसीमा को बर्थडे विश से करते तापर मु आउ कथा है हैप्पी न्यू ईयर मेसेज आसाला मु भी हैप्पी न्यू ईयर कही 2024 केवल हैप्पी न्यू ईयर ही होगला आ सहित किसी माने कथबार्ता हो पारे से मन दुख सांग मैंने कि जी दिन भी आम सहित रहिले भल पाइबा देइचंती तांकर भी आशा थिला बो को टे देखा करेंगे बोली बो सहित भी देखा होईची सेन कर्म कार्य भी आम जाइलु भाई घर को हृदानंद भाई घर को आ समस्ते आसी समस्ते माने समस्त मन दुख सांग मैंने कहीं एत बड़ दुर्घटना गोटे एमतीका समय घटीज बोली कहीं भावी नुँ नुआ वर्षर आरंभ 2024 गोटे अपूरणीय क्षति आम समस्त मुझे प्रथमे माने भाई सहित जदि आपण मान भितर क्या सहित मुझे कथी सी हूँ से भाई हृदानंद भाई मिस करछु सांग माने सतरे माने प्रति मुहूर्त आम भी मिस करुछु आशा करुछु आपण माने बहुत मिस करथुबे। बहुत बढ़िया पर्सन जने थिले मुझे घटना सुनली मते भी माने मर्माहत लगिला बहुत दुख लगिला। मु बैडमिंटन खेलते जाइए से दिन रातिर आसला बेलू चित्त भाई आमर फोन करी मते घटना जनइले प्रशांत भाई भी घटना जनइले कौन होईची सेन राति आम बाहर चेष्टा कलु किंतु कौन कर आसी है कहीं बस एका नाला मुझे एका केमती आसी दिन सकाले आम जाइकी सब कर्म कार्य सारिकी दिन रिटर्न कलु आम मन दुख होची सांग माने तापर भी कौन कर आगू तो बढ़ियार अच्छी आपण मानकर भल पाइबा आपण माने भी मिस करुवे ब्लॉग को से मु 2 दिन पर आज आपण मान सहित ब्लॉग शेयर करुछु आपण माने ब्लॉग देखुचंती मध्य माने कौन कहि आमको भी देखी घर लोक बहुत मन दुख करते। पिंटू भाई भी आम सहित जाइए आ भाई भी पूरा भांगी पड़ते सांग माने मन तांकर भी बहुत दुख आपण माने भी बहुत मिस करते। तो चलतु मुझे पूर्वर वीडियो क्लिप नहीं आपण मान सहित बर्तमान ब्लॉग रे शेयर करुछु आपण माने एबे देखंतु। तो सांग माने राति आपण मान को देखौची फूल गछ बा केते सुंदर देखाउची देखंतु पूरा अंधार राति आ अंधार राति रे खाली फूल देखंतु यही फूल भी पूरा हलदिया फूल सांग माने किंतु आपण मान को देखा जाउतु पूरा कमला फूल पूरा एबे देखाउची राति रे जाओ किंतु बढ़िया लगुची सांग माने आ एई फूल गछ आम घर सामने रे सेहि पई मते आउरी बढ़िया लगुची। तो फाइनाली बर्तमान राति रे बर्तमान देखो निया जले कि एपटे समस्ते बसी सारचंदी निया पइबा पई कोन भाई शीत केमती का कहनी कहनी शीत निया अटैते मन होचे बापे देखो घर भीतर पशिगले शीत बापे आस टे निया पइबा आउे बो भी बस बो शीत केमती मते तो प्रबल शीत प्रबल शीत आगु पोटिया थिला एना पोटिया न था माने मु पोटिया गुडई दे बुरा नने गुडई देवा बुरा पोटिया तो बुरा गुडा आडू एते जई पुरी बाबले शीत केमती का ठंडा पूरा जबरदस्त जबरदस्त ता सहित जो निया हमर पुआ होजी बर्तमान पूरा जबरदस्त निया पुआ होजी किंतु मोर देखनु शीत मित मोर किछि नै तू एना बैडमिंटन खेल के डेली पूरा झाड़ बुई के आछि ना सेति पई मते एबे मते खरा दिन भलिया लागुची मु जैकेट पिंधी न पिंधी भी बस ठंडा जिंस जी जते काम रे एंगेज रहियो हां ठंडा जना पड़िबन टोटल जना पड़िबन तो
ଆମେ ଏଠି ଗରମରେ ଏନଗେଜ ଅଛୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ହେଲେ ଛୁଆ ନୁକ ଆମେ ହେଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ଆମ ରକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ଅଧିକା ଶୀତ ନା ବହୁତ ଆମ ଆଡେ ତ ଏମିତିକା ଶୀତ ଆଉ ଶୀତକୁ ଏମିତିକା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ନଦୀ ଯୋଉ ପାଖଟା ରହିଯାଉଛୁ ସେଇ ଲାଗି ଟିକେ ଅଧିକା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଏଇ ସେଇଟା ପୁରା ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ନଦୀ ଲେବୁଲ ଅଛି ନା। ହଁ ହଁ ସେଇ ଲାଗି ଏଇଠୁ ପାରିକି ଏଇ ଆମ ଘରଟା ଯିବ ଦେଖିବୁ ଆମ ଘରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା। ହଉ ସେ କଥା ଛାଡ ଫିଷ୍ଟି ଦେଇ କେତେ ଦିନ ହବ ଛାଇ ରହୁଛି। ଫିଷ୍ଟି ହଁ ଫିଷ୍ଟି ତୋର ଶୀଘ୍ର ତୁ ଟିକେ ଭଲ କି ପଇସା ପା ତୁ ଦବୁ ଫିଷ୍ଟ ଆମେ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ନିହାତି ଫିଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଫିଷ୍ଟି କରିବା କେବେ କରିବା ତୁ ଯେଦିନ କହିବୁ କେନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ମକର ବେଳକୁ କେବେ ଫାଙ୍କା ହୋ ସେବେ ଫିଷ୍ଟି କରିବା ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଡେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମିଶି ପାରିବିନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ରହିବା ଜରୁରୀ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଦିନ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇନା ଫ୍ରି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିପାରୁନି କି ଫିଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ନା ବୋଉ ଏବେ ମତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ବସିକି କରିବା ସେଇଟା ଯେ ମଜା ଜଣେ ଥିବ ଜଣେ ନଥିବ ଜଣେ ସେଇଟା- ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଘରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟି କରିତେ। ନିହାତି ନିହାତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ଏବେ ଆଉ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଠି କୋଉଠି ବସିକି ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁ ନା ଏ ମଜା ଆଉ ମିଳିବ ଶୀତ ଦିନର ମଜା କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ମଜା ନେଉଥିବେ ଠିକ୍ ଏମିତିଆ ନିଆଁ ପଇକି କେତେ ପୁରୁଣା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛେ ମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ବି ମଜା ନେଉଛେ ନା ବୋଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମଝିରେ ଗାଁର ଏଗୁଡ଼ା ମିଳୁଥିବ ବଜାରରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିତେ ପାଇବୁ ନା ନା ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ହିଟର ମାର୍କେଟ ରୁମ୍ ହିଟର ତାଙ୍କର ନକଲି ଆମର ପୁରା ଅସଲି ଜିନିଷ ଅସଲି ରୁମ୍ ହିଟର ଆମର ନା ଏକାଥରେ ଅସଲି ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମର ଅସଲି ଏଇଠି ଗଛ ଗଣ୍ଡି ଥିଲା ତାକୁ ସାରି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନିଆଁ। ସବୁ ନିଆଁ ପୋଇ ପୋଇକା ସାରି ଦେଲେନି ଏଇ ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନିଆଁ ପୁଆ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ନିଆଁ ପୋଇଁଦି ଟେମ୍ପରେଚର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଅଛି ଆମର 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି ବସିକି ଆମେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ସେମାନେ ଏଣ୍ଡ ନିଆଁ କରୁଛୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରକ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖ କୁନୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏମିତିକା ଆମ ଟାଇପ୍ରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର